شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امشب شب بسیار با عظمت، شب بسیار مهمی است که خداوند تبارک و تعالی این شب را در ماه میهمانی خودش قرار داده. Malam ini adalah malam yang sangat penting, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang kita semua menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. خداوند چون ما را در این ماه میهمانی کرده و ما میهمان خدا هستیم، بهترین ها بیشترین ها را خدا به همه ماها عنایت می‌فرماید. Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita diundang pada jamuan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita yang terbaik dari segala jamuan dan apa yang bermanfaat bagi kita semua. یکی از خیراتی که خداوند تبارک و تعالی و یکی از هدایایی که خداوند تبارک و تعالی به بندگانش میده همین شب قدر است که به ما داده. Salah satu daripada kebaikan atau bahkan yang terbaik daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan sebagai tamunya ini adalah adanya anugerah malam Lailatul Qadar untuk kita semua. در روایت داریم که کسی که امشب را زنده بدارد نخوابه، خداوند تبارک و تعالی گناهان او رو میبخشد و میآمرزد، حتی اگر گناهان او به اندازه ستارگان آسمان و آبهای دریا و به اندازه کوههای روی زمین بوده باشه. Dalam riwayat disebutkan bahwa siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak bintang di langit, sebanyak air di lautan dan sebanyak gunung-gunung. اهل بیت علیهم السلام در چنین روزی بچه هاشون رو در روز میخواباندند که شب زنده باشند و اونها را به مسجد میبردند. Ahlul Bait alaihimussalam, para imam suci Ahlul Bait mencontohkan seperti yang dicatat dalam sejarah
di malam seperti ini beliau menyiapkan putra-putrinya di siang hari untuk tidur, untuk istirahat di siang hari, supaya bisa di malam harinya seperti ini menghidupkan dan tidak tidur hingga menjelang subuh. حتی اگر بچه ها احساس خواب میکردند به صورت اونها آب میپاشیدند که امشب رو بیدار بمانند. Mengajak mereka ke tempat ibadah, ke masjid untuk melakukan ibadah. Bahkan jika di antara mereka ada yang ngantuk, yang mau tidur, maka mereka atau para imam mengambilkan air untuk diusapkan ke wajahnya sehingga hilang darinya ngantuk dan tidurnya. مگر شب قدر چه شبی است؟ Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Mengapa sampai demikian? Apa rahasia dan apa itu malam Lailatul Qadar? روایات متعددی داریم که این شب را توصیف کرده و فواید و فضائل این شب رو برای ما گفته. یکیش رو عرض کردم که همه گناهان ما رو خدا امشب میامرزه. Tentu banyak penjelasan dalam berbagai keterangan dan riwayat tentang berbagai keutamaan malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah apa yang tadi kami sebutkan, bahwa akan dihapuskan dosa-dosa kita yang menghidupkannya dengan ibadah. اینها جوک و شوخی نی، واقعیت هست که پیامبر و ائمه اهل بیت فرمودند. Tentu ini bukan sekedar bualan atau omong kosong semata. Ini adalah disampaikan oleh para imam, bahkan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بعد علاوه بر این ما وصل به عالم بالا میشیم. اونقدر خداوند تبارک و تعالی رحمت و رضوان و مغفرتش رو بر ما نازل میکنه که اصلا هیچ کس نمیتونه بفهمه و درک کنه. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar jika kita menghidupkannya dengan ibadah, maka itu artinya kita dihubungkan dengan alam malakut, alam yang lebih tinggi, alam Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu tidak ada siapapun yang mampu untuk mengenal dan mengetahui keutamaan dan kebesarannya. خداوند تبارک و تعالی در یک سوره در قرآن توصیف امشب رو کرده. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian penjelasan tentang malam Lailatul Qadar ini. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. اولین وصف برای شب قدر اینه که خدا قرآن از ملأ اعلا، از عالم غیب و لاهوت و ملکوت را در این شب به زمین نازل کرده. Yang seperti disebutkan di dalam surat Al-Qadar, bahwa kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran dari alam yang gaib sana ke dunia yang nyata ini. خیلی عجیبه. شب بزرگی است، اونقدر با عظمته که قرآن رو خدا در این شب نازل میکنه. این رو دقت کنید. Penting untuk mendapatkan perhatian kita bahwa betapa agungnya malam ini. Sesuatu yang seperti Al-Quran yang paling agung di atas muka bumi ini adalah diturunkan pada malam seperti ini. یعنی شب قدر به خاطر نزول قرآن شب قدر نشده. شب قدر خودش اونقدر عظمت داشته که توانسته قرآن رو پایین بیاد و قرآن تو این شب نازل بشه. Artinya potensi yang ada di malam Lailatul Qadar, keutamaan yang ada di malam Lailatul Qadar adalah menyebabkan malam Lailatul Qadar itu memiliki kelayakan
untuk menerima Al-Quran, untuk Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dunia ini. بعد خداوند تبارک و تعالی به خاطر عظمت این شبی که قرآن رو تونسته نازل کنه دنبال آیه میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر. کیه درک کنه شب قدر چیه؟ یعنی قابل فهم و درک برای ما نیست. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, tahukah engkau wahai Nabi apa malam Lailatul Qadar itu? Ini menunjukkan bahwa malam penuh dengan rahasia, malam penuh dengan keutamaan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. دومین توصیفی که خداوند تبارک و تعالی برای امشب میکنه اینه: لیلة القدر خیر من الف شهر. یک ای بود قرآن در این شب نازل شده، دو لیلة القدر خیر من الف شهر. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. یعنی شما یک مسافت 80 ساله را در یک شب میتونید طی کنید. Artinya dengan satu malam kita bisa menempuh waktu atau menyingkat waktu selama 80 tahun. اگر از مادی حساب بکنیم یک کسی که باید 80 سال کار بکنه، تلاش بکنه تا مثلا 1000 میلیارد به دست بیاره، امشب به دست میاره. Kalau kita mau hitung, mau kalkulasi dengan sesuatu yang mungkin lebih gampang dipahami oleh kita, yaitu materi atau uang misalnya, kalau untuk 80 tahun kita perlu bekerja dengan kuat, bekerja keras untuk mungkin mengumpulkan katakan 100 atau 1000 atau 100 miliar misalnya, atau 1 T, itu dikumpulkan dalam 80 tahun, tapi malam ini hanya dengan satu malam kita dapatkan itu semua. سومین توصیفی که خداوند تبارک و تعالی برای امشب میکنه اینه: تنزل الملائکه. امشب ملائکه همه نازل میشن از عالم اعلا، ملکوت و جبروت و لاهوت، همه ملائکه میان به زمین. Yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Qadar itu bahwa di malam Lailatul Qadar itu para malaikat Allah dari alam yang tinggi sana, dari alam lahut, jabarut, hingga kemudian malakut, dan kemudian semuanya turun ke muka bumi ini. این الملائکه یعنی همه ملائکه. Disebutkan dalam ayat itu menggunakan al-malaikah yang artinya adalah semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. چهارمین توصیف اینه که و روح، رئیس همه ملائکه، که حالا اگر جبرائیل باشه یا ملک دیگری باشه، او هم به زمین میاد. Kemudian ayat itu mengatakan tidak hanya semua malaikat tapi juga ar-ruh, yang sebagian ahli tafsir mengatakan adalah malaikat Jibril sebagai kepala, ketua para malaikat, tapi sebagian mengatakan bahkan ar-ruh itu adalah makhluk yang lebih mulia daripada semua malaikat termasuk malaikat Jibril. خداوند تبارک و تعالی نسبت به قرآن فعل ماضی به کار برد، گفت انا انزلناه، نازل کردیم و تمام شد. ولی نسبت به ملائکه فعل مضارع، یعنی همه شبهای قدر تا قیامت ملائکه شبهای قدر نازل میشند. یک دفعه نبوده، همیشه است. Menarik untuk menjadi perhatian kita bahwa berkenaan dengan turunnya Al-Quran di ayat pertama surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk kata kerja lampau, past tense,
anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tetapi berkenaan dengan turunnya malaikat, Allah tidak menggunakan kata kerja lampau, tapi Allah menggunakan kata kerja mudhari atau continuous tense, di mana itu menunjukkan bahwa turunnya malaikat adalah ملائکه عالم قدس الهی میان رو زمین. Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Mengapa dan apa yang terjadi sehingga Allah memerintahkan semua malaikatnya untuk turun ke muka bumi? خب این ملائکه چی کار میکنن وقتی میان پایین؟ Terus apa yang dilakukan oleh para malaikat itu ketika turun ke muka bumi? Apa yang mereka kerjakan? Untuk tugas apa mereka diperintahkan untuk turun ke muka bumi? خداوند تبارک و تعالی در ادامه فرموده است تتنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم. اولا با اجازه خدا اینها اومدن، بعد برای چی میان اینها؟ Pertama, para malaikat itu disebutkan oleh Allah turunnya biizni rabbihim, dengan izin, dengan instruksi dari Allah subhanahu wa ta'ala. باذن ربهم من کل امر، برای هر چیزی. امر در اینجا چیه؟ Selanjutnya yang kedua disebutkan mereka turun adalah untuk segala urusan. Apa yang dimaksud dengan urusan di sini? خداوند تبارک و تعالی در آیات دیگر امر رو بیان کرده که چیه. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkara atau urusan yang dibawa oleh para malaikat itu. در آیه میفرماد یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia bertanya kepadamu wahai Nabi tentang apa itu ar-ruh. Maka dijawab dan Nabi diperintahkan untuk menjawab bahwa ar-ruh adalah urusan Tuhanku. در آیه دیگر میفهم و امره انما اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. Di ayat yang lain ketika menjelaskan tentang amr atau urusan itu, Allah menyebutkan bahwa ketika dia menginginkan sesuatu atau urusan, maka urusannya adalah dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. این امری که اونها به اجازه خدا میارن تقدیر ما تا سال آینده است، بخشش گناهان گذشته و اون چه سرنوشت ما برای آینده هست امشب این ملائکه میارند. Dalam keterangan berikutnya bahwa al-amr, urusan yang dibawa oleh para malaikat itu ke bumi adalah segala takdir kita, segala apa yang akan terjadi kepada kita dan penghapusan atas dosa-dosa kita. بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماد این رو هم بدانید چون همه شما در این ماه میهمان من هستیم، ملائکه سلام هی حتی مطلع الفجر، تا صبح برای شما سلامتی، صحت، عافیت، پیس برای شما میارند. Pada ayat terakhir di surat Al-Qadar itu Allah menegaskan bahwa para malaikat yang datang pada malam Lailatul Qadar itu adalah membawa keselamatan, sehingga di malam itu betul-betul adalah keselamatan, kesehatan, kedamaian bagi manusia yang menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. خب سوال، این همه ملائکه با رئیس اونها روح کجا میاند؟
Pertanyaan berikutnya adalah para malaikat yang datang dan bahkan dipimpin oleh komandannya, kemana mereka datang? بر چه کسی نازل میشند؟ Kepada siapa mereka datang? چه کسی میزبان اونهاست؟ Siapakah tuan rumah, tempat singgah para malaikat itu? این امری که اونها می آورند و اون سلامی که اونها می آورند تحویل کی میدند؟ Segala urusan yang dibawa oleh para malaikat itu serta salam mereka adalah kepada siapa dan kepada siapa diserahkan. این رو پیامبر و اهل بیت پیامبر فرمودند. Dalam keterangan dan riwayat Nabi serta para imam Ahlul Bait alaihimussalam disebutkan, فرمودند تمام ملائکه که مقدرات جهان رو میارن پایین، اونها وارد بر حجت خدا میشن، وارد بر امام زمان میشن. dalam riwayat disebutkan bahwa para malaikat itu adalah datang untuk menyerahkan segala urusan itu dan menyampaikan salam keselamatan manusia itu kepada imam di setiap zamannya, kepada hujjah Allah subhanahu wa ta'ala di setiap zamannya. لذا این مقدرات و امری که ملائکه میارن فقط مربوط به ما انسان ها نیست، بلکه تمام کهکشان های عالم، تمام جهان هستی یونیورس، تمام موجودات، تمام حیوانات، تمام اقیانوس ها، تمام کشتی ها، تمام هواپیماها، همه درخت ها مقدراتشون رو این ملائکه از عالم بالا می آورند و تحویل حجت خدا روی زمین میدند. Karena yang berhubungan dengan takdir itu tidak hanya manusia, maka segala urusan takdir yang dibawa oleh para malaikat itu adalah juga berhubungan dengan binatang, tumbuhan, alam, langit, bumi, gunung, lautan, bahtera, pesawat terbang, dan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Semua ketentuan dan takdirnya di malam ini ada pada tangan-tangan para malaikat yang membawanya kepada imam kita, sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. لذا امشب به تعبیری شب عیده. Dengan ibarat yang lain bisa dikatakan bahwa malam ini atau malam seperti ini adalah malam tahun baru, malam Eid. برای اینکه خداوند تبارک و تعالی همه گناههای ما رو امشب میبخشه. Karena seperti malam ini adalah ditutup tahun yang kemarin, apa yang terjadi tahun kemarin, segala dosa dihapuskan, dan pada malam ini juga kita buka lembaran baru. خداوند تبارک و تعالی ملائکش رو با سلام برای ما امشب میفرسته. Dan para malaikat memulai lembaran baru kita dengan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. برادران و خواهران محترم، قدر امشب رو داشته باشید. Karena itu hendaklah kita betul-betul memahami dan mengagungkan keutamaan malam seperti ini. از خدا بخواین که خدا انشاءالله گناهان گذشته همه ما رو ببخشه. Kita semua layak untuk memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita sebelumnya. از خدا بخواید که برای سال آینده برای همه ماها خیر و خوبی و خوشی و سلامتی و صحت و عافیت و برآورده شدن حاجات رو مقدر کنه. Dan kita sepatutnya pada malam seperti ini adalah memohon kepada Allah agar ditakdirkan untuk kita
segala kebaikan, segala kemudahan, segala kesehatan dan kesempurnaan, serta dikabulkan segala keinginan dan hajat kita, dan dijauhkan dari berbagai penyakit dan mara bahaya. لذا شب شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام هم در شب قدر اتفاق افتاد. Karena itulah juga sesuatu yang besar terjadi pada malam seperti ini adalah malam syahadah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. اگر کسی از هر کسی سوال کنه چه کسی امام علی علیه السلام رو به شهادت رسوند و کشت؟ Kalau ada yang bertanya, siapakah yang telah membunuh Imam Ali bin Abi Thalib? جواب خیلی روشنه. همه شما پاسخ میدید ابن ملجم مرادی. Maka semua kita yang hadir dan setiap mereka yang pernah belajar pasti akan menjawab dengan mudah, yaitu Abdurrahman ibn Muljam. اما اگر سوال بکنن چه چیزی علی را به شهادت رساند، چه چیز سبب شد که علی به شهادت برسد، این پاسخ راحت نیست. Tetapi kalau pertanyaannya diubah, apa yang menyebabkan Imam Ali akhirnya dibunuh, tentu bukan masalah yang mudah. Jawabannya adalah lebih susah. چیزی که سبب شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام شد دو چیز بود. Dalam sebagian penjelasan analisa apa yang menyebabkan Imam Ali terbunuh adalah dua. یکی در امیرالمؤمنین بود و یکی در جبهه مقابل بود. Yang pertama adalah jawaban itu ada atau disebabkan sesuatu yang ada dalam diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua adalah ada di lawannya, di garis atau saf lawannya. اون چه در امیرالمؤمنین علیه السلام بود عدالت، خداجویی، خدامحوری و رسیدن به فقرا و مظلومین بود. Yang ada pada Amirul Mukminin adalah keadilan. Itulah yang menjadi sebab Amirul Mukminin terbunuh, karena keadilan beliau dan menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai poros untuk segala sesuatu dalam kehidupannya. عدالت امیرالمؤمنین سبب شد عده‌ای این عدالت رو بر نتابند و دنیا طلبی اونها سبب شد علیه امیرالمؤمنین توطئه کنند. Sebagian orang tidak mampu, tidak bisa bertahan menghadapi keadilan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebagian orang yang memang tujuannya hidup untuk dunia, maka tidak mungkin merealisasikan keinginannya dengan keberadaan Imam Ali bin Abi Thalib. Maka mereka melakukan berbagai usaha untuk kemudian menghabisi Ali bin Abi Thalib. اون چه در دیگران بود جهل و نادانی و ظلمت بود. Sementara penyebab yang ada di pihak musuh atau lawan yang menyebabkan beliau terbunuh adalah kebodohan, adalah kezaliman serta kegelapan mereka. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیدند، البته خلافت ظاهری و الا خلافت که از اول مال امیرالمؤمنین بود، حضرت فرمودند باید بر اساس آیات قرآن و سنت رسول الله ما حکم بکنیم. Di saat Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada apa yang kemudian disebut dengan kursi khilafah secara lahiriah dan diterima oleh semua orang, karena sebenarnya Imam Ali bin Abi Thalib adalah sudah sejak wafatnya Rasulullah adalah seharusnya duduk di kursi khilafah.
beliau mendeklarasikan saat itu bahwa segala sesuatu adalah patut untuk diatur sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. امیرالمؤمنین دست راندخاران و اختلاسگران را از بیت المال کوتاه کردند و بین همه تساوی برقرار کردند با عدالت. Amirul Mukminin pertama yang beliau lakukan saat itu adalah menyamaratakan pemberian dan pembagian dari Baitul Mal serta memotong keinginan-keinginan mereka yang melakukan penggelapan atau korupsi pada Baitul Mal. معاویه ابن ابی سفیان این رو بر نتابید و علیه امیرالمؤمنین توطئه کرد. Karena itulah seperti Muawiyah saat itu tidak mampu untuk menahan diri menghadapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka beliau melakukan berbagai upaya untuk kemudian menghabisi beliau. طلحه و زبیر هم این رو نتوانستند تحمل کنند که درآمد اونها از بیت المال قطع بشه، اونها هم بر علیه امیرالمؤمنین توطئه کردند. Seperti Talha dan Zubair juga tidak mampu untuk kemudian penghasilannya atau pembagian yang diberikan oleh Baitul Mal adalah jauh lebih kecil daripada sebelumnya. در بصره یک جنگی راه انداختن، امیرالمؤمنین مجبور شدند از مدینه برای خاموش کردن آتش جنگ به بصره بیایند. Keduanya kemudian melakukan berbagai rekayasa untuk kemudian memprovokasi dan terjadilah perang di Basrah yang Imam Ali terpaksa harus meladeni mereka. این جنگ جمل بود. Itu adalah yang disebut dengan perang onta atau Jamal. باز در کوفه توطئه کردند، امیرالمؤمنین از بصره به کوفه رفتند. Begitu juga melakukan konspirasi di kota Kufah sehingga Imam Ali juga harus terpaksa melayani mereka datang ke kota Kufah. باز معاویه لشکر کشید علیه امیرالمؤمنین و در منطقه‌ای به نام صفین 6 ماه جنگ بین امیرالمؤمنین و معاویه اتفاق افتاد. Begitu juga kemudian Muawiyah mengerahkan pasukannya menuju tempat yang bernama Siffin dan terjadilah 6 bulan peperangan di situ. بعد در لشکر معاویه در حال شکسته شدن بود. Yang pada akhirnya pasukan Muawiyah adalah berhasil ditaklukkan. Mereka berada dalam kekalahan. اونها حیله کردند و قرآنها رو سر نیزه کردند. لشکر امیرالمؤمنین فریب خورد. Namun karena kelicikan mereka mengangkat Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengangkat Al-Quran, diletakkan di atas ujung tombaknya, dan sebagian daripada bala tentara dan pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tertipu dengan kelicikan mereka. فشار زیادی به امیرالمؤمنین آوردند که امیرالمؤمنین حکمین رو بپذیرند. Maka mereka mendesak Imam Ali untuk menerima tawaran damai kembali kepada Al-Quran, dan akhirnya Imam Ali juga terpaksa menerima dengan menyepakati ada 2 negosiator, satu dari beliau dan satu dari pihak musuh. امیرالمؤمنین مصالحه کردند با معاویه. Maka terjadilah perdamaian saat itu. برگشتند از جنگ صفین. Beliau kembali meninggalkan Siffin. همونهایی که فشار به علی می آوردند که صلح کند، علیه امیرالمؤمنین شورش کردند. Namun merekalah yang tadinya memaksa Amirul Mukminin untuk menerima perdamaian itu, mereka sendiri yang kemudian memberontak dan menyalahkan Imam Ali bin Abi Thalib. 12,000 نفر از اونها در منطقه‌ای به نام هروراء جمع شدند و اونها
اسمشون شد خوارج. 12.000 orang pasukan Imam Ali bin Abi Thalib kemudian memisahkan diri, menyempal dari pasukan Imam Ali, dan terjadilah juga sebuah konflik di sebuah tempat bernama Harara. این 12,000 نفر همواره علیه امیرالمؤمنین توطئه می‌کردند، به شهرها حمله می‌کردند، مردم رو می‌کشتند و می‌گفتند چرا علی صلح کرد. Mereka kemudian tidak diam, dan merekalah yang disebut dengan Khawarij, yang selalu melakukan pembunuhan di sana sini dan terus menyalahkan Imam Ali bin Abi Thalib. امیرالمؤمنین 1-2 سال اونها رو نصیحت کردند و صبر کردند بر اونها، ولی عاقبت اونها هدایت نشدند. Pada tahun pertama Imam Ali masih sabar dan berusaha untuk mengarahkan mereka, menyadarkan mereka. Begitu juga pada tahun yang kedua. تا اینکه جنگی بین اونها و لشکر امیرالمؤمنین در منطقه نهروان اتفاق افتاد. Hingga akhirnya pada tempat yang bernama Nahrawan terjadi lagi peperangan antara pasukan setia Amirul Mukminin dengan mereka, dengan Khawarij. نهروان یک منطقه‌ای هست بین بغداد و واسط از استانهای عراق که بسیار سرزمین زیبایی است. Nahrawan adalah salah satu tempat antara Baghdad dengan tempat yang sangat subur saat itu. در این جنگ تنها 9 نفر از خوارج زنده ماندند، بقیه همه نابود شدند. Mereka juga menerima kekalahan. Hanya ada 6 orang, hanya ada 9 orang yang tersisa, selainnya terbunuh. این 9 نفر فرار کردند و رفتند مکه. Namun 9 orang ini kemudian lari dan menuju Makkah. وقتی رفتن مکه همواره علیه امیرالمؤمنین تبلیغات می‌کردند. معاویه هم از این فرصت استفاده کرده بود و اونها رو تحریک می‌کرد. Mereka tetap melakukan berbagai provokasi dan propaganda buruk tentang Imam Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah mengambil memanfaatkan mereka untuk melawan Imam Ali bin Abi Thalib. در سال 39 هجری اینها با هم یک شب هم سوگند هم قسم شدن، 3 نفر از اینها که برن 3 نفر رو بکشند. Hingga akhirnya pada tahun 39 Hijriah mereka sepakat untuk kemudian 3 orang dari mereka, dari Khawarij, untuk membunuh 3 tokoh, 3 elit yang ada, yang menurut mereka adalah penyebab dari segala kekacauan ini. این 3 نفر قرار گذاشتند که هر 3 نفر در شب 19 ماه رمضان سال آینده، یعنی سال 40 هجری، 3 نفر رو همزمان در نماز صبح بکشند. Mereka kemudian sepakat pada 19 Ramadan di tahun 40 Hijriah untuk kemudian membunuh 3 elit tersebut. یکی از اونها عمرو بن بکر قرار شد برد مصر و عمرو عاص رو بکشد. Yang pertama adalah Amr bin Bakar yang ditugaskan untuk membunuh Amr bin As yang ada di Mesir. اتفاقا شب 19 ماه رمضان عمرو عاص مریض شد، به مسجد نیامد و خارجه معاون خودش رو به مسجد فرستاد. Namun pada malam itu atau subuh malam itu Amr bin As dalam keadaan sakit dan kemudian tidak datang ke masjid sehingga dia tidak terbunuh. Ia menyuruh orang lain untuk mengimami salat dan akhirnya itulah yang terbunuh. عمرو بن بکر هم نمیدانست این عمرو عاص نیست، با ضربت زد و اون خارج ابن حذافه مجروح شد و بعد هم از دنیا رفت و کشته شد.
mereka yang ditugaskan atau Amr bin Bakar yang ditugaskan untuk membunuh Amr bin As tidak mengetahui bahwa yang menjadi imam saat itu bukan Amr bin As tapi Kharijah, tapi kemudian dia juga terbunuh. وقتی عمرو ابن بکر رو دستگیر کردن نگران بود، ترسان بود. عمرو عاص به او گفت تو که این اقدامو کردی چرا میترسی؟ گفت نه من ترس ندارم، من ناراحتم مبادا دوستان من موفق شده باشن و من موفق نشدم. Ketika Amr bin Bakar ditangkap, yang akan membunuh Amr bin As itu ditangkap, nampak di wajahnya seperti orang yang pucat ketakutan. Maka Amr bin As bertanya kepadanya, kenapa kamu terlihat seperti ketakutan dan pucat seperti itu? Bukankah engkau seorang pemberani sehingga mau melakukan perbuatan seperti ini? Dia mengatakan, tidak, aku bukan khawatir, bukan takut, tetapi yang aku khawatir, aku bukan takut untuk membunuhmu, tapi yang aku khawatirkan adalah aku khawatir dua orang yang lain itu yang memang ditugaskan untuk membunuh dua tokoh lainnya, mereka berhasil tapi aku tidak berhasil. دومین نفر برک بود. برک ابن عبیدالله قرار شد بیاد شام و معاویه رو بکشه. Orang kedua bernama Barak bin Ubaidillah yang bertugas untuk menuju Syam atau Damaskus untuk membunuh Muawiyah. او آمد ضربتی به معاویه زد اما معاویه کشته نشد. Saat itu seperti yang sudah direncanakan, dia menusuk Muawiyah namun tidak terbunuh. Muawiyah tetap selamat dari pembunuhan. سومین نفر ابن ملجم مرادی بود که آمد به کوفه و مدتی در کوفه ماند و آماده شد تا شب 19 ماه رمضان شب موعد برسد و کار خودش را انجام بدهد. Dan orang ketiga adalah Abdurrahman bin Muljam yang kemudian datang ke Kufah dan beberapa waktu di kota Kufah mempelajari dengan baik apa yang akan dilakukannya, sehingga dia kemudian berhasil membunuh Imam Ali pada malam atau memukulkan pedangnya ke kepala suci Imam Ali bin Abi Thalib pada malam 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. این ابن ملجم کیه؟ چه کسیه؟ Siapa Abdurrahman bin Muljam itu? عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کندی هستش که در کوفه ساکن بود. Dia adalah dari keluarga atau kabilah Al-Kindi yang tinggal di Kufah. این وقتی آمد با امیرالمومنین بیعت کنه یک خطبه و سخنرانی مفصلی در فضائل و مناقب امیرالمومنین خواند. Dia pernah berbaiat kepada Imam Ali untuk menjadi pengikut dan sahabat setianya, bahkan saat itu dia menyampaikan sebuah khutbah yang cukup panjang. بعد همه با امیرالمومنین بیعت کردند، اما وقتی عبدالرحمن ابن ملجم بیعت کرد و رفت، حضرت فرمودن برگرد دوباره بیعت کن. دوباره بیعت کرد، باز حضرت فرمودن بیعت کن. 3 مرتبه بیعت کرد. Ketika semua orang sudah berbaiat kepada Imam Ali, maka Imam Ali mengatakan kepada Abdurrahman bin Muljam yang sudah juga berbaiat, Imam Ali menyuruhnya untuk kembali lagi, ulangi lagi baiatmu. Yang kedua, kemudian dia sudah berjalan lagi, Imam Ali manggil lagi dan mengatakan ulangi lagi yang ketiga. ابن ملجم سوال کرد یا ابوالحسن یا امیرالمومنین چرا از من 3 بیعت گرفتید؟ حضرت فرمودن برای اینکه میدانم تو بیعت خودتو میشکنی. Saat itu dia bertanya kepada Imam Ali, kenapa harus diulang-ulang sampai 3 kali? Kemudian Imam Ali mengatakan, karena aku tahu bahwa baiatmu pasti engkau akan langgar. بار دیگر اومد خدمت امیرالمومنین و تقاضای یک اسب کرد. حضرت به دوستشون فرمودن یک اسب خوب به این بده. سوار اسب شد. حضرت فرمودن ارید حیاته و یرید قتلی. من زندگی او رو میخوام ولی او مرا خواهد کشت.
Suatu waktu juga dia datang kepada Amirul Mukminin menginginkan seekor kuda, maka imam juga memberikan kepadanya seekor kuda, dan imam mengucap bahwa aku memang menginginkan dia hidup sementara dia menginginkan kematianku. حضرت فرمودن قاتل من اینه. Imam menjelaskan kepada yang lain bahwa ini yang akan membunuhku. گفتن یا امیرالمومنین اگر میدانید قاتل شماست چرا او رو نمیکشید؟ فرمودن هنوز جنایتی مرتکب نشده. Sebagian sahabat Imam Ali bertanya kepada imam, jika engkau memang mengetahui bahwa dia yang akan membunuhmu, tapi kenapa tidak engkau bunuh saja saat ini? Imam menjawab bahwa dia belum melakukan apa-apa, tidak ada pembenar bagiku untuk membunuhnya. یک روز امیرالمومنین در ماه رمضان روی منبر فرمودن یا ابا محمد، به امام حسن گفتن یا ابا محمد کم مضی من هذا الشهر، چند روز از این ماه گذشته؟ فقال علیه السلام 13 یوم، 13 روز از ماه رمضان گذشته. Suatu hari di saat bulan puasa, bulan Ramadan, Imam Ali bertanya kepada putranya Imam Hasan, sudah berapa hari berlalu daripada bulan ini? Maka Imam Hasan menjawab 13 hari. بعد به امام حسین فرمودن یا ابا عبدالله کم بقیه من هذا الشهر، چقدر دیگه باقی مونده؟ امام حسین فرمودن 17 روز. Kemudian Imam Ali bertanya kepada Imam Husain, berapa yang tersisa dari bulan ini? Berapa hari? Imam menjawab 17 hari. حضرت دست کشیدن به محاسن شریفشون و فرمودن به همین زودی عشق الاولین و الاخرین این محاسن مرا به خون سرم خضاب میکند و رنگین میکند. Imam Ali kemudian memegang jenggot putih beliau dengan mengatakan bahwa tidak lama lagi seorang yang terkutuk itu akan menjadikan jenggot yang putih ini menjadi merah. ابن ملجم اونجا بود چون قبلا حضرت فرموده بودن این قاتل منه. بلند شد گفت یا امیرالمومنین دست من، دست راست، دست چپم الان آزاده، قطع کنید که من قاتل شما نباشم. Abdurrahman bin Muljam ada di majelis itu ketika Imam Ali menyampaikan seperti tadi. Abdurrahman bin Muljam berdiri dan mengatakan kepada Imam Ali, ini adalah tangan kananku dan ini adalah tangan kiriku. Silahkan potong saja kedua tanganku sehingga aku tidak membunuhmu kelak. حضرت فرمودن کیف اقتلک ولا ذنب لک، چطور من تو رو بکشم و حال اون که هنوز جنایتی مرتکب نشدی؟ Imam Ali mengatakan, bagaimana aku akan melakukan itu? Bagaimana aku memotong tangan atau membunuhmu sementara engkau belum melakukan sesuatu? در مدتی که در کوفه بود از سربازان بسیار شجاع و رزمنده امیرالمؤمنین بود. Selama di Kufah, Abdurrahman bin Muljam adalah pasukan yang sangat berani. در جنگ ها کنار امیرالمؤمنین بود. Dia selalu berada di samping Amirul Mukminin dalam semua peperangan. حضرت امیر هم بسیار به او احسان می‌کردند و هدایای زیادی به او می‌دادند. Imam Ali pun juga sangat perhatian kepadanya dan memberikan berbagai hadiah, berbagai uang dan yang lainnya. اما عاقبت شد قاتل امیرالمؤمنین. Tapi akibat akhirnya adalah beliau Abdurrahman bin Muljam juga menjadi pembunuh Imam Ali bin Abi Thalib. عرض آخر من، Pembicaraan terakhir saya adalah مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودند مردم مراقب باشید عاقبت به خیر بشیم. Almarhum Ayatullah Bahjat mengatakan bahwa wahai manusia, wahai kaum muslimin, hendaklah setiap kita waspada apakah kita akan husnul khatimah atau tidak. ممکنه همین برای هر کدام از ما پیش بیاد. Boleh jadi seperti Abdurrahman bin Muljam juga terjadi kepada diri kita. برادران،
جوانها مراقب باشید که از خاندان اهل بیت و خاندان پیامبر و از امیرالمؤمنین جدا نشید. Karena itu waspadalah dan selalu berpegang teguh dengan ahlul bait. Jangan tinggalkan ahlul bait. از نماز خدا و دین فاصله نگیریم. Janganlah kemudian kita menjauh daripada Allah, menjauh dari ajaran suci Islam, meninggalkan salat ataupun ajaran lainnya. عبدالرحمن ابن ملجم اومد تو کوفه، رفت در قبیله کندی ساکن شد، 1000 دینار داد یه شمشیر خرید، 1000 دینارم داد او رو زهرآلودش کردند. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Muljam ketika datang ke Kufah dan bersama dengan kabilah Kindi, ada yang این شمشیر رو اگر به 1000 نفر بزنم 1000 نفر رو میکشد. sehingga dia mengatakan bahwa pedangku ini kalau aku tebaskan kepada 1000 orang, kepada 1000 kepala dan 1000 leher, maka 1000 orang itu akan mati. 2 نفر دیگه همراه خودش کرد، 3 نفر اومدن تو مسجد گفتن هر کدام ما موفق نشدیم دیگری حتما این کار رو انجام بدهد. 3 orang masuk ke dalam masjid dan kemudian dia berucap bahwa boleh jadi yang 2 orang itu tidak berhasil, namun aku harus berhasil. ابتدا وردان شمشیر کشید که به علی حمله کنه، ولی شمشیر او به سقف خورد، نتوانست ضربت بزنه. Dia berusaha untuk mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya, namun di kali pertama, di ayunan pertama, pedang itu tidak mengena kepala Imam Ali. Pedang itu malah naik ke atas, ke atap daripada masjid. امیرالمؤمنین در رکعت اول خوندند و در سجده بودند. Imam Ali menyelesaikan rakaat pertamanya dan di saat beliau sujud, ابن ملجم حمله کرد، چنان ضربتی به فرق مبارک امیرالمؤمنین زد. Ibnu Muljam mengayunkan pedangnya. Saat ini ayunan ini tepat mengena kepala suci Amirul Mukminin, tepat mengena pertengahan dari kepala suci Amirul Mukminin. اولین جمله‌ای که امیرالمؤمنین فرمودن ای بود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. Imam Ali berteriak dengan sekuat tenaga mengatakan, demi Allah, demi pemilik Ka'bah, aku telah mendapatkan keberuntungan, aku sungguh bahagia. یک صدای بین زمین و آسمان هم بلند شد، اما والله لقد تهدمت ارکان الهدى وانطمست العروة الوثقى، قتل علی المرتضى، قتل وصی المصطفى. ای اهل عالم بدانید به خدا علی را کشته. Terdengar suara antara langit dan bumi. Dia mengatakan, hari ini di malam seperti ini terbunuhlah pilar-pilar keadilan, terbunuhlah Ali sebagai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuhlah tali yang menghubungkan antara langit dan bumi, terbunuhlah Ali al-Murtada. یا امیرالمؤمنین، اینجا دوستان و اصحاب شما فرزندانتون همه جمع شدند، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی فریاد زدن قتل الحسین، یه مرتبه حمله کردن به خیام حرم، اونقدر این خیمه ها رو آتش زدن، زن و بچه رو تازیانه.
Wahai Amirul Mukminin, di malam seperti ini kami duduk di tempat ini, di antara yang hadir adalah putra-putrimu Amirul Mukminin. Kami semua yang hadir adalah pencintamu. Kami menangisi dan mengenang kesyahidanmu. Tapi kesyahidanmu adalah mendapatkan satu pukulan pedang saja. Setelah itu terhenti dan tidak ada lagi pukulan pedang untukmu. Tapi coba lihat apa yang terjadi kepada putramu Abu Abdullah al-Husain. Di saat di padang Karbala beliau menerima berbagai pukulan pedang. Dan di saat beliau sudah jatuh dari kudanya. Dan di saat beliau tergeletak di padang Karbala. Dan setelah beliau terbunuh dan tercincang-cincang tubuhnya, mereka juga tidak mencukupkan hal itu. Mereka datang ke kemah-kemah keluargamu, wahai Amirul Mukminin. Mereka membakar kemah-kemah itu. Penghuni kemah berlari dari satu ke tempat yang lain. آماده بشیم دعای قرآن بخوانیم. آیونی قرآنایی که اینجا هست تقسیم کنیم. هر کسی قرآن دستش بگیره، یا اگر ندارید مفاتیح باز یه مقدارش قرآن هست. Dengan hati yang sedih, dengan air mata kecintaan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan Al-Quran. Silahkan dipegang Al-Quran. Ada di sini Quran. Yang belum pegang Al-Quran, silahkan. Ada beberapa Al-Quran yang masih ada di sekitar kita atau di rak. Saya punya. Ada. Tidak masalah. همه با هم دعای توبه رو بخوانیم. انشالله خدا ما رو ببخشد و بیامرزد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الرحمن الرحيم الرحمن ذو الرحيم الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف
الأف إلهی العاف. قرآن ها رو مقابل صورتتون باز کنید. Silahkan buka Al-Quran dan letakkan di hadapan wajah kita. دعای قرآن رو همه با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم إني أسألك بكتابك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang tak punya apa-apa. Aku adalah hamba-Mu yang miskin dan papa. Aku adalah hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Aku tidak bisa mengangkat wajah ini, karenanya aku hadapkan ini dengan Quran-Mu ya Allah. Aku memohon dengan segala nama-nama baik yang ada dalam Quran-Mu ya Allah. Aku memohon kepadamu, Engkau bebaskan kami dari api neraka-Mu. قرآن ها رو روی سر بگذارید. Silahkan letakkan Al-Quran di atas kepala. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم ولا أحد أعرف بحقك من سبلكلي بك يا الله 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 بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن بالحسن بالحسن
بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بمحمد بن علي بمحمد بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحسن بن علي
بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي. صلوا على محمد وآل بالحجة 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 بالحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك یا ارحم الراحمین. یکی از اعمال امشب زیارت سید الشهدا است. ست و اعمال دی مالم اینی زیارت سید الشهدا من باچا سموع. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نسألك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبحق 9 المأسومين من ذرية الحسين. يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس. اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء وأخرج لنا ثمارك من الجنة اللهم من الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا الله
Kirimkanlah salawat dan salammu ke Habibah tercinta Nabi dan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma ya Allah, sampaikan juga salam kami kepada imam kami sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Jadikan kuburan mereka sebagai tempat lalu lalang para malaikat-Mu yang selalu membawa ampunan dan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, takdirkan kepada kami segala kebaikan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang selalu taat pada perintah-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu menjauhi larangan-Mu. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami, berikan kekuatan pada kami, hingga hari demi hari akan bertambah ilmu kami dan bertambah juga kedekatan dan kecintaan kami kepada Rasul-Mu dan Ahlul Bait Rasul-Mu. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau pisahkan kami dengan Al-Quran-Mu. Janganlah Engkau pisahkan kami dengan Ahlul Bait Nabi-Mu selama-lamanya. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Dan berikan rahmat-Mu kepada kami jika kami meninggalkan dunia ini. Allahumma ya Allah, jangan kau takdirkan kepada kami meninggalkan dunia ini kecuali telah Engkau hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, menangkanlah seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada. Berikan kejayaan kepada mereka, berikan keamanan kepada mereka, khususnya kepada bangsa dan negeri ini ya Allah. Berikan kepada bangsa dan negeri ini keamanan, kedamaian, jauh dari berbagai mara bahaya. Allahumma ya Allah, berikan kesuksesan kepada setiap mereka yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini, dan gagalkan setiap usaha yang akan membuat kekacauan kepada negeri tercinta ini. Ya Allah, berikan juga pahala setiap apa yang kami lakukan pada malam ini kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami yang telah mendahului kami, kepada imam kami, imam tercinta kami. Ala hadhihi niyya kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat.